तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद वो अल्लाह के रास्ते में दोनों हाथों को उठा करके ये दुआएं करते थे, आय अल्लाह तू मुझे जहन्नम की आग से बचा। ये पीछे से ये सहाबी जाते हैं और जाने के बाद ये कहते हैं, आय अल्लाह रात के अंधेरे में उठ करके बुढ़िया को खाना खिलाने वाला और रात के अंधेरे में एक बूढ़ी औरत की पेशाब और पाखाना को धुलने वाला अगरचे जहन्नम के अंदर चला गया, आय अल्लाह तो फिर मुझे ये बता कि ये जन्नत तूने किसके लिए बनाया है। आय अल्लाह ये बता कि अगरचे रात के अंधेरे में झोपड़ी के अंदर जा करके पेशाब और पाखाना साफ करने वाला अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक अगर जहन्नम के अंदर चला जाए, आय अल्लाह ये बता फिर तू जन्नत किसके लिए बनाया है। आय अल्लाह ये बता तू जन्नत किसके लिए बनाया है। जैसे उमर फारूक इनकी आवाज को सुने, उमर फारूक पीछे तरफ मोड़ करके देखते हैं और उसी वक्त अल्लाह से कहते हैं, आय अल्लाह मैंने तो ये अमल किसी को दिखाने के लिए नहीं किया था, आय अल्लाह मेरा ये नाम आमाल दिखावे में मत लिखना। आय अल्लाह मैंने ये किसी को दिखा करके नाम आमाल नहीं किया था, आय अल्लाह मेरा ये नाम आमाल दिखावे पे मत लिखना। व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। मुहतरम बरदरान मिल्लत इस्लामिया, आज मैं आपके सामने आखिरत की तैयारी के बारे में दो चार बातें कहूँगा इंशाअल्लाह ताला कि आखिरत की तैयारी क्या है और किस तरीके से हमें आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। आखिरत की तैयारी हमें किस तरीके से करना चाहिए और सहाबाई किराम ने किस तरीके से आखिरत की तैयारी की। हम दुनिया की रंगों में मुलव्वस, हमें आखिरत की कोई तैयारी याद नहीं, हम आखिरत की तैयारी करना ही नहीं चाहते। आज मेरे भाइयों ये हालत है दुनिया का कि लोग सिर्फ कमाने और खाने पर ही जो है आगे हैं और दीन की बातें सीखने के लिए कोई आदमी आगे नहीं बढ़ता। मेरे भाइयों
اگرچہ آپ آخرت کو یاد کرنا چاہتے ہیں، آخرت کی تیاری کو یاد کرنا چاہتے ہیں، تو عمر فاروق کا وہ قول، وہ بات، وہ واقعہ سنو۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں نکلتے ہیں اور نکلنے کے بعد ایک جھاڑی کی طرف جاتے ہیں، ایک جھاڑی کی طرف گزرتے ہیں، اچانک ایک صحابی نے دیکھ لیتا اور دیکھنے کے بعد وہ صحابی عمر فاروق کا پیچھا کرتے ہیں، عمر فاروق کے ساتھ پیچھے، اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، عمر فاروق آگے آگے چلتے ہیں اور جاتے جاتے عمر فاروق کی جھوپڑی کے اندر گھس جاتے ہیں۔ یہ جو صحابی ہے، صحابی کہتے ہیں اے اللہ، کہیں عمر فاروق کو کہیں غلط تعلقات نہ ہو جائے، اس سے کوئی غلط کام نہ ہو جائے، اے اللہ عمر فاروق کی تو حفاظت عطا فرما، حفاظت کر۔ یہ صحابی، بلکہ یہ صحابی تو اس جھوپڑی کے بغل میں رہ جاتے ہیں، اور جب تک کہ عمر فاروق اس جھوپڑی سے نہ نکلتے تب تک اسی جگہ پہ یہ صحابی کھڑا ہوا رہا۔ لگ بھگ 2 یا 3 گھنٹے کے بعد وہ صحابی اپنے اس جھوپڑی سے نکلتے ہیں، عمر فاروق اس جھوپڑی سے نکلتے ہیں اور نکلنے کے بعد اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں۔ یہ صحابی کہتا ہے چلو اب جا کر کے دیکھتا ہوں کہ اس جھوپڑی کے اندر عمر فاروق اتنی دیر سے کیا کر رہا تھا۔ یہ صحابی جاتے ہیں، اس جھوپڑی کے اندر جانے کے بعد اس جھوپڑی میں جیسے گھستے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، ایک بوڑھی عورت اس جھوپڑی کے اندر ہے، جو کھانا بھی بنا نہیں سکتے، جو پیشاب و پاخانہ بھی نہیں کر سکتے، جو اندھی ہے میرے بھائیوں، کوڑی ہے، کچھ دیکھ بھی نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں، ایسا حال ہے اس عورت کی۔ صحابی جا کر کے پوچھتے ہیں اے ماں یہ بتا کہ ابھی جو تیرے پاس یہ آدمی آیا تھا یہ کون تھا؟ یہ جو ابھی تیرے پاس یہ آدمی آیا تھا یہ کون تھا؟ وہ بڑی عورت کہتی ہے پتہ نہیں وہ آدمی کون تھا، مجھے معلوم نہیں۔ کون کہتا؟ وہ بڑی عورت کہتا۔ یہ صحابی کہتے ہیں کہ اے ماں یہ بتا، جب تجھے معلوم نہیں کہ یہ کون ہے، پھر یہ آتا ہے اور پھر چلا بھی جاتا، لیکن آتا ہے تیرے پاس تو کون سا کام کے لیے، کیا کام ہے تیرے پاس جو وہ آتا ہے؟ وہ بڑی عورت کہنے لگی اگرچہ تو کام سننا چاہتا ہے تو کام سن، لیکن وہ کون ہے آج تک مجھے نہیں بتایا۔ ہاں میں نے ان سے پوچھا یہ بتا کہ کون ہے تو؟ وہ کہتا ہے اے ماں کیا تیرے لیے اپنا بیٹا ہونا کافی نہیں؟ کہا کہ میں تیرا بیٹا ہوں۔ کہا کہ وہ آتا ہے تو پھر کس کام سے؟ کہتا ہے وہ اسی کام سے آتا ہے کہ میں کوڑی ہوں، میں کھانا بنا بھی نہیں سکتی ہوں۔ وہ آتا ہے اور آنے کے بعد وہ مجھے کھانا بنا کر کے، میرے منہ میں دانت نہیں ہے، وہ اپنے دانت سے چبا چبا کر کے مجھے میرے منہ میں دیتا ہے اور میں کھانا کھاتا ہوں۔ ہاں میں پیشاب کپڑے پر کرتا ہوں، پیشاب و پاخانہ میں اپنے کپڑے پر کرتا ہوں، اور میں پیشاب و پاخانہ اپنے کپڑے میں کرتا ہوں۔ وہ آتا ہے اور آنے کے بعد میرے کپڑے کو دھلتا ہے، مجھے نہلاتا ہے، میرے کپڑے کو سوکھنے کے لیے وہ رسی کے اوپر ٹانگ دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ بڑی عورت کہتی ہے کہ وہ جب آتے ہیں اور آنے کے بعد کھانا بناتا ہے، مجھے نہلاتا ہے، اور نہلانے کے بعد وہ پھر چلے جاتا ہے۔ جیسی یہ بات وہ صحابی نے سنا، وہ صحابی اسی وقت فوراً دوڑے اور دوڑتے عمر فاروق کے پاس گئے۔ عمر فاروق تہجد کی نماز پڑھ چکے تھے،
तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद वो अल्लाह के रास्ते में दोनों हाथों को उठा करके ये दुआएं करते थे, आय अल्लाह तू मुझे जहन्नम की आग से बचा। ये पीछे से ये सहाबी जाते हैं और जाने के बाद ये कहते हैं, आय अल्लाह रात के अंधेरे में उठ करके बुढ़िया को खाना खिलाने वाला और रात के अंधेरे में एक बूढ़ी औरत की पेशाब व पाखाना को धुलने वाला अगरचे जहन्नम के अंदर चला गया, आय अल्लाह तो फिर मुझे ये बता कि ये जन्नत तूने किसके लिए बनाया है। आय अल्लाह ये बता कि अगरचे रात के अंधेरे में झोपड़ी के अंदर जाकर के पेशाब व पाखाना साफ करने वाला अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक अगर जहन्नम के अंदर चला जाए, आय अल्लाह ये बता फिर तू जन्नत किसके लिए बनाया है। आय अल्लाह ये बता तू जन्नत किसके लिए बनाया है। जैसे उमर फारूक इनकी आवाज को सुने, उमर फारूक पीछे तरफ मोड़ करके देखते हैं और उसी वक्त अल्लाह से कहते हैं, आय अल्लाह मैंने तो ये अमल किसी को दिखाने के लिए नहीं किया था, आय अल्लाह मेरा ये नाम अमाल दिखावे में मत लिखना। आय अल्लाह मैंने ये किसी को दिखा करके नाम अमाल नहीं किया था, आय अल्लाह मेरा ये नाम अमाल दिखावे पे मत लिखना। मेरे भाइयों देख रहे हैं, शहाबी हैं मेरे भाइयों, यही तो है फिक्र आखिरत, यही तो है क़यामत की तैयारी, जो रात के अंधेरे में उठ करके बुढ़िया को खाना खिलाने वाला रात के अंधेरे में उठ करके उनकी पेशाब पाखाना को धुलने वाला, यही तो है मेरे भाइयों फिक्र आखिरत, यही तो है आखिरत की तैयारी। और आज हम कहाँ पर हैं, हम सोचे जरा, समझे मेरे भाई। ये है फिर क्या कहते हैं कि अल्लाह ये तो मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं किया था, अय अल्लाह मेरा ये नाम अमाल मैं तो किसी को दिखा करके नहीं किया था, अय अल्लाह मेरा ये नाम अमाल तो दिखावे पे मत लिखना। मेरे भाइयों आज कितने लोग हैं जो ये कहते हैं जो 20,000 दे रहा है हम 30 देंगे, जो 30 दे रहा है हम 40 देंगे। मेरे भाइयों ये हाल है मेरे भाई दुनिया का। ये मेरे भाइयों कोई आदमी 20,000 दे रहा है, ये कहता हम 30 देंगे, क्यों कहता है? नाम हो जाए, हमारा काम हो जाए। मेरे भाइयों माफ कीजिए, आपको एक भी पैसा का बदला नहीं मिलेगा, चाहे आप 10,000 दे या 15,000 दे, लेकिन आप अगर दिखाने के लिए दान खैरात करते हैं, आपका 1 रुपया भी अल्लाह के रास्ते में कबूल नहीं होगा। जी हाँ, 1 रुपया भी अल्लाह के रास्ते में आपका कबूल नहीं होगा, क्योंकि अगर कबूल होता तो मेरे फारूक उसी वक्त कहते कि मैंने दिखाने के लिए किया है, अल्लाह मेरा नाम अमाल दिखाने पर लिख दे। लेकिन उसी वक्त उमर फारूक ने कहा, अय अल्लाह मेरा ये नाम अमाल जो है दिखावे पे मत लिखना, क्योंकि अल्लाह मैंने किसी को दिखा करके मैंने ये नाम अमाल नहीं किया। अल्लाह रात के अंधेरे में छिप छिप करके आया करता था, लेकिन ये सहाबी किस तरीके से देख लिया मुझे मालूम नहीं। मेरे भाई यही तक थी मेरी बात। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, ए रब्बुल आलमीन हमें आखिरत की तैयारी करने और हमें मौत की याद करने की अल्लाह तो हमें तौफीक अता फरमा। आमीन। ए अल्लाह मुझे 5 गाना हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।